Good morning mga friends. Niyata karon ining kabuntagon sa pag kulo-kabildo may labot sa mga construction, no. So nining higayon na makita nimo nga dunay bra. Unsa man ning kining bra plus, BRA plus. Usa day ni ka global engineering firm. Matik de tibok kalibutang kumpanya sa engineering nga adunay mga proyekto, project that have spanned the world. Take note, gikan sa Houston, Texas to Oxford, England, Boston, Massachusetts to Bangkok, Thailand, Birmingham, Alabama to Adelaide, Australia. So kining bra, we're ready to get to work anywhere clients need us. So katong interesado nining bra, doon na ni siya official website o mao ning atong giablihan about bra. So makita nato, no, sa tibuok kalibutan ang mga lugar nga diin doon na sila dagkong mga construction. Labi na sa Estados Unidos, sa US, no. Mao ning mapa sa US kini. So daghan silang project sa US. Mga friends, nganong ato ning isgutan karon kining maong international nga construction kining bra. Okay? Tungod kay dunay proyekto karon sa Watchtower Bible and Tract Society, doon na sila'y bag-ong headquarter campus. Matik de campus lang ni nga gidevelop. Din adunay 21 ka building, 2.1 million square foot development kini, og anaa nahimutang sa kalasangan 249 forested acres. Mga 100 hectares ni nga kalasangan nga i-develop nila into campus. So the live work play campus has offices, doon na din ni mga opisina o doon na pa EV production studio. EV meaning audio video production studio. Mura din ni siya Hollywood. Usa ka dakong lugar diin diha ipahigayon ang mga video, no, mga salida shooting. So event center kini. So event center. So dunay 10 medium rise residential building, mga amenities, apil na ang mga fitness center nining lugaraha. The campus is expected to receive approximately 1,300 visitors per day. So mao ni ang projection, no. Kining maong campus kada adlaw ang ginadahom 1,300 ka mga bisita nga mosulod dinhi. So the campus event center will serve breakfast and lunch to the entire population of the campus. Wow, kanindot, no? Makaanhi unta ta diri kay adunay pamahaw og paniudto nga kining 1,300 ka mga visitor nga mosulod nini matag adlaw pakaunon ni sila sa pamahaw og paniudto. So pagkalami siguro. Okay, dirita sa pagpadayon sa atong kulo-kabildo. Kamatikod mo mga friends ang akong suot, uniform ni sa company nga akong gitrabahoan. Okay? So electrical manggod related ang akong trabaho. So mong interesado ko sa kini nga proyekto bahin sa electrical. So ingon diri, the campus electrical systems will include over nearly 3 megawatts of photovoltaic power and a 10 megawatt hour utility scale battery. So matik di mga friends, kini day nga gidevelop nga iya sa mga
Jehovah's Witnesses, adunay solar electricity nga muharvest sila og almost 10 megawatt hour utility scale battery. So kaning 10 megawatt hour utility scale battery mao ning punduhan sa power energy gikan sa adlaw. So ang musalo sa kahayag sa adlaw kining 3 megawatts, no, dulan sa tulok ka megawatts photovoltaic power. So but pasabot 3,000 kay kining mega, 1,000 man na megawatts, a million din ning mega, no, ang kilo mao may kuan 1,000. So tulok ka milyones nga watts nga mga solar panel ang mudakop sa kahayag sa adlaw ug ang sobra na ipasulod sa battery sa truck na ramanas mga 100 ampere hour, pero kining ilang battery perting dako 10 megawatt hour, 10 megawatt hour, no, dako kayo dining nga mga battery. Unsa kani kadako nga baterya? So, the campus microgrid allows for islanded operation during a power outage. Ay, ngiga din nga campus, no? Doon na sa kaugalingong microgrid nga bisan pag walay kuryente ang DIO o utility, walay supply, siya murag isla nga maka sustenir sa iyang kaugalingong power, dili basta-basta ning area sa watchtower, no. The microgrid also allows for the campus to participate in demand response program with CONED of Orange and Rockland and New York Independent System Operation. So makatabang pagyud siya sa panginahanglan sa New York. Kung magkulang ang kuryente sa New York, pwede siyang mutabang, makaparticipate siya sa mga demand sa elektrisidad sa New York. Padayon tagkulo ka bildo ingon diri to reduce peak domestic hot water loads. Passive rainwater energy recovery will be employed at each of the over 700 residential apartments. So kini dayeng 100 hectares nila adunay 700 residential apartments nga gidaginot pagyud ang mga hot water, nga ang ilang hot water nga madrin ila pang i-recover ang enerhiya niana. So epesyente giday ning development, no. Active rainwater energy recovery will be employed at the event center which houses the commercial kitchens. Tama, no, kay 1,300 ka bisita kada adlaw, busy gyud ang kusina niini, pero ang enerhiya masib pa nila bisan diha sa mga kusina. Unsa gingon dire? A novel approach will be applied to the commercial kitchen exhaust, allowing for total energy recovery that will exceed achievable by even the most efficient enthalpy energy recovery wells. Dili basta-basta ning kuan matigom gyud nila ang mausik. Sa lagtod walay mausik nga enerhiya, i-recycle ni. The campus-wide building management control system will utilize advanced computing. So nigamit na gid din sila og advanced computing algorithm sa internet, no. Gamit sila mga digital technology. Okay. Makita naton diri friends, mao dining ilang battery nga gihisgutan, no. Pila ka battery bank? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.
So mao ni ang battery bank, din ipundo dinhi ang energy, ug mao ni ang part sa ilang solar. Dako no ang ilang solar nga mo kuan almost 3 megawatts. Okay? So mao ni padayon ta sa paghisgot. Due to the prohibitive distance from the closest utility pipeline, liquefied natural gas is to be stored on the campus. So doon na sila LNG, liquefied natural gas. The LNG storage along with the solar PV, battery, and microgrid systems provide a very high degree of resiliency and sustained operation during an electrical grid outage. So magtinabangay din ni sila no, LNG, solar PV, battery, microgrid system, kini tanan gituyo ni aron makasustenir sila bisan pag adunay mga brownout o blackout sa ilang nasud. So ingon diri, the LNG system will initially be filled with conventional natural gas and migrate to renewable natural gas, RLNG, renewable natural gas, RLNG, as market availability allows. The electrical infrastructure will provide electric vehicle charging station for 30% of the vehicles to be parked on campus. So katong mga mubisita di ay kanang 1,300 ug ang inyong kutse electric, way problema kay dunay charging station pa. No? Charging station 30% sa maong mga vehicle pwede ma-charge dito. Okay. The campus is served dili basta-basta ning BRA mga friends, kining BRA Plus International Construction dili basta-basta no ang ilang himuon. The campus is served by an all-electric central energy plant. The mechanical system are centered on a geothermal field of naay geothermal no. So kining lugarahan aside sa LNG, solar ug katong storage battery, do na pay geothermal di ay. Alis ngaw ni gikan sa ilawom sa yuta. Unsa ka lawom? Geothermal field of 215 by 800 feet deep well utilizing advanced concentric heat exchanger technology. So pagka high-tech dining 100 hektar nga campus sa mga saksi ni Jehova. The plant includes 4 simultaneous heating and cooling centrifugal heat pumps and well as modular scroll compressor geothermal heat pumps. Waste, kining mga nausik no, waste heat generated by cooling equipment and building on campus is cycled directly into the heating system. So walay mausik nga kainit sa geothermal kay i-recycle gihapon, including the generation of domestic hot water. Waste heat that cannot be recycled will be rejected to the geothermal field or through 2 conventional cooling towers. Kuyawa no. Rainwater detention and reuse will mean that zero potable water will be used for cooling tower make-up. Ingani ka high-tech no ang gihimo sa BRA diha sa iyang pakig-alayon sa mga saksi ni Jehova. Kinsa kay tag-iya ning BRA Plus. So mga friends, ato nang naisgutan karon ang kining maong proyekto sa BRA, global engineering firm no, with project that have spanned the world. Tibok kalibutan, doon na sila nagkadaiyang mga proyekto. So, diri lang kita kutob mga friends sa atong Kulo ka Bildo.